Rafiki yangu, ni ukaribishe kwenye mafundisho ya msingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato jinsi linavyoamini. Tulikuwa tukianza kwa hiyo ya kwanza maandiko matakatifu, na siku iliyopita tulijifunza kuhusu maisha, kifo na kufuka pamoja na Yesu Kristo, ama kufuka kwa Yesu Kristo. Leo tunakuwa kwenye somo la msingi la 10 ambalo linakuwa na kichwa kinachosema l'expérience du salut. L'expérience du salut. L'expérience du salut. Ukisoma kwenye kile kitabu kia Fundamentals Beliefs kia Waadventista wa siku ya Sabato, Vérité biblique fondamentale, kinanukuliwa namna hivi. Hiyo doctrine ya 10 inasema, le Christ qui n'a pas connu le péché, Dieu dans son amour infini et sa miséricorde l'a fait pécher pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Sous l'influence du Saint-Esprit, nous prenons conscience de notre besoin, nous reconnaissons notre condition de pécheur, nous nous repentons de nos transgressions et nous exprimons notre foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, substitut et exemple. Cette foi par laquelle nous recevons le salut provient du pouvoir divin de Dieu. C'est un don de la grâce de Dieu. Par le Christ, nous sommes justifiés, adoptés comme fils et filles de Dieu et délivrés de la domination du péché. Par l'Esprit, nous naissons de nouveau et nous sommes sanctifiés. L'Esprit régénère nos esprits, grave la loi d'amour dans nos cœurs et nous recevons la puissance nécessaire pour vivre une vie sainte. En demeurant en lui, nous devons participer et nous devenons participants de la nature divine. Nous avons l'assurance du salut maintenant et au jour du jugement. Doctrine fondamentale 10. Kwa kifupi naweza sema kwamba l'expérience du salut implique la repentance, la confession et l'obtention du pardon. Sema toba, ungamo na kupokea msamaha. Deuxièmement, la justification ama kuhesabiwa haki, et troisièmement, la sanctification et tout cela qui élimine à la glorification. Ni kusema ya tatu ni utakaso ambayo inaendelea mahali pa utakatifu, pa ukamilifu. Tuzungumzie kwanza ile ambayo inaitwa repentance, confession et obtention du pardon. La repentance, la confession et l'obtention du pardon. Toba, ungamo na kusamehewa. Hivi ukiona Yohane Mbatizaji alipokuwa akihubiri, alikuwa na ujumbe wa maana sana. Kila mara alipokuwa akihubiri kwenye Mathayo sura ya 3:1 hadi 2, Yohane Mbatizaji alikuwa akihubiri toba. Alikuwa anawaambia watu ni lazima watubu na kuziacha njia zao mbaya, ndiposa watastahili machoni pa Mungu. Hata Yesu pia, Mathayo 4:17, Yesu alipoanza kuhubiri alisema, tubuni kwa maana ufalme wa Mungu unakaribia. Ukienda kwenye Matendo ya Mitume sura yake ni ya 2 37 hadi 38, watu wanapomuuliza Petro, sasa tufanye nini basi? Akasema, tubuni na kila mtu abatizwe hivi na hivi na hivi. Hiyo neno toba ilikuwa ni somo ambalo lilikuwa likihubiriwa sana, kwa sababu ni la muhimu katika maisha yetu ya Kikristo. Hivi sasa maana ya toba ni nini? Que veut dire donc qu'est-ce que la repentance? Repentance ama toba inatoka kwenye lugha la Kigiriki kinachoitwa metanoia. Metanoia ni muungano wa meta na nous. Meta maana yake ni changement ama badiliko, na nous ni mentalite ama namna yetu, mtindo wetu wa kufikiria. Kwa maneno mengine, repentance ni badiliko ya aina yetu ya kufikiria, changement d'esprit ou de mentalité. Kwa hivyo wanapotuambia tutubu, ni kusema tubadilishe namna yetu ya kufikiria. Nani anayeweza kutusukuma tufikie hiyo metanoia, hiyo repentance, hiyo toba ya kweli? Ukisoma kwenye Yohana 16:8 inaonyesha ya kwamba wakati Roho Mtakatifu aliahidiwa kuja, yeye ndiye angalitukonvaincre kwa dhambi yoyote. Kwa maneno mengine, Roho Mtakatifu ndiye ana uwezo wa kuweka ndani mwetu toba ya kweli, kwa sababu hakuna toba bila kujuta kwa dhambi, na anayetufanya tujutie dhambi tuliyoifanya ni Roho Mtakatifu.
Roho Mtakatifu ndiye anaweza kukupatia neema na nguvu ya kuweza kubadilisha mtindo wako wa kufikiria na kubadilisha matendo yako mabaya unayoyafanya. Je, unaweza kujiuliza, je, hivi toba ni ya maana ili mtu apate msamaha? La repentance est nécessaire pour l'obtention du pardon. Ndio, ukisoma kwenye Methali 18:15 nasema afichaye dhambi zake hawezi kusamehewa, lakini yule ambaye anakubali na kuomba msamaha atasamehewa. Yohana ya kwanza 1:9, tukiziungama dhambi zetu yeye ni mwaminifu na mwenye haki ili atusamehe na kutusafisha kwa uzalimu wetu mngapi wote. Hivi yeyote anayetaka kusamehewa ni kwanza atubu. Ni kusema repentance ni kitu cha maana katika maisha yetu sisi wa Kristo. Ili kwamba tupate msamaha ni lazima tufikie hiyo repentance ambayo tumeita metanoia, ni kubadilishwa kwa mtindo wetu wa kufikiria. Comment est-ce donc la véritable repentance aboutit-elle à la conversion? Toba ni tunaweza sema repentance ni kujuta kwa ubaya ambao uliufanya ndani mwako, na kunakuwa mabadiliko hapo ndani ya moyo wako, na wakati hiyo inakuwa ya kutoka moyoni, kunakuwa hata mabadiliko kwa mtazamo wako wa nje. Watu wanapokuona hakika wanajua kwamba huyu ametubu, kwa sababu unajutia kibaya ulichokifanya na unaamua toka moyoni kubadilika, kuachana hiyo njia zamani na kufuata mtindo mzuri. Hiyo ni repentance. Sasa la conversion, hayo ni badiliko ya mwenendo, donc le changement de direction. Ulikuwa unaendea huku kwa shetani, wakati unafanya conversion unabadilisha mtindo wako wa kuenda. Hiyo inaitwa epistrophe kwa Kigiriki. Ulikuwa unaendea kwa mwelekeo huu katika hii sense, lakini wakati ya conversion ulikuwa unaendea kwa shetani, unarudi hivi kwa Mungu. Ni lazima kitendeke katika maisha yetu. Kusoma kwenye Matendo ya Mitume 15:3 utaona ya kwamba ni kitu kia maana kubadilisha njia yetu. Mahali tulipokuwa tukienda tubadilishe, turudilie Yesu. Mawazo yetu ilikuwa inawaza mabaya, tuyabadilishe kuwe mabadiliko katika maisha yetu. Wakati tunaungama dhambi zetu tunasamehewa, hakika tunasamehewa na dhambi zetu zinakwisha. Ukisoma kwenye Mika 7:18 na 19, hata kwenye Mathayo 9:13, Isaya 55 mstari wa 7, utaona kwamba lengo la Mungu si kwamba sisi wenye dhambi tufe katika dhambi. Anapenda tuungame dhambi zetu, na mara tunapoziungama na kuziacha na kufanya toba ya kweli na ungamo la kweli, anatusamehe na anazifuta hizo dhambi. Tuzungumzie kitu kia pili. Tumezungumzia kwanza repentance na conversion. Tuzungumzie kwanza la justification. Justification maana yake nini? Justification ni kuhesabiwa haki. Warumi 5:16. Utaona ya kwamba hiyo kuhesabiwa haki ni tofauti ya kuhukumiwa. Namna gani mwenye dhambi anahesabiwa haki? Warumi 5:18 hadi 19. Utaona kwamba mwanadamu akimpokea Yesu Kristo ambaye ni mwenye haki, alijifanya kuwa mwenye dhambi ili wewe mwenye dhambi uhesabiwe haki. Hiyo ndio tunaweza kuita justification. Donc l'homme est justifié non à cause de sa propre obéissance, mais à cause de l'obéissance de Christ. Pour que l'obéissance de Christ soit placée sur les comptes de l'homme, pour que celui-ci soit justifié, il doit avoir foi en Christ. Ili uhesabiwe haki ni lazima uamini Yesu Kristo. Amini ya kwamba yeye ni mtakatifu, mkamilifu, mwenye haki, lakini wewe ni mdhambi, na huyo Yesu mwenye haki alijifanya kuwa mdhambi ili wewe na mimi mwenye dhambi nipate kuhesabiwa kuwa mwenye haki. Kuna mashairi mengi, hata Tito 3:5, Warumi 2:28 na Warumi sura ya 3 mstari wa 13 hadi 24. Hivi ni kitu kia maana sana wakati tunampokea Yesu Kristo. Ninaweza sema donc nous sommes justifiés gratuitement par la grâce de Dieu que nous obtenons par la foi à Christ. Donc les bonnes œuvres qui découlent de cette justification ne sont pas nos œuvres, mais les œuvres que Christ produit en nous, parce que nous avons cru à lui. Ephésiens 2:10. Kwa maana tumekombolewa kwa neema na ametuandalia matendo mema. Hivi tunapofanya matendo mema, sio matendo mema yetu ndio inatuhesabia kuwa haki.
matendo mema tunayoyafanya tunaitenda kwa Yesu ambaye ameunda ndani mwetu uwezo wa kuyatenda. Hivi naweza sema tumekombolewa kwa neema, ndio, lakini hiyo neema inatufundisha kufanya uzuri ambao ni lazima utendeke. Ukisoma kwenye Zakaria 3:1-5 kuna kisa kia Yoshua na malaika. Hapa Yoshua anakuwa karibu ya malaika na anavaa mavazi machafu ambayo inawakilisha dhambi, na hapo shetani anasema huyu mtu anastahili kuhukumiwa, lakini Yesu anasema muondoe mavazi yake machafu na muvike mavazi mazuri. Donc Yesu anahesabu mwenye haki dhambi ya mtu ambaye alikuwa mdhambi. Yesu anasema hiyo dhambi munitolee, munihesabie hiyo dhambi, naye mpatie ukamilifu wangu. Na ni pale ndipo Yesu akaja akafa kwa ajili ya dhambi zetu. Hivi nashangaa kuona kuna watu watakaoenda motoni, itakuwa ni kutaka kwao, kwa sababu Yesu amekufa kwa ajili ya wenye dhambi wote. La kufanya kwangu na kwako ni kumpokea tu, kumwamini kuwa Bwana mkombozi wa maisha yako, ya kwamba alikufa kwa ajili yako. Tuzungumzie kitu cha tatu ambacho ni sanctification katika maisha yetu ya Ukristo. Hivi sanctification maana yake ni utakatifu. Sasa unaweza kujiuliza, je, kuna uhusiano gani kati ya kuhesabiwa haki tena na kutafuta utakatifu? Ndio, jua ya kwamba la véritable donc repentance et la véritable justification conduisent à la sanctification. Et la sanctification est ce que Dieu fait pour nous, alors que la sanctification représente ce que Dieu accomplit en nous. Ni kusema kuhesabiwa haki ni kile ambacho Mungu anatenda kwa ajili yetu. Yesu ametuvika haki yake na anaondoa dhambi zetu. Hiyo ndio tunaita kuhesabiwa, justification, kuhesabiwa haki. Lakini sanctification ni kile ambacho Yesu amefanya ndani yetu, anaunda ndani mwetu maisha ya utakaso. Ukikataa maisha ya utakaso utakuwa wewe ni mdhambi, na Biblia imesema kwamba wote wale ambao hawataki utakaso, wanaoendelea na dhambi, hawataingia mbinguni. Watesalonika wa kwanza 4:3-8. Ukisoma hata kwenye Waebrania 12:14 inasema tuachane na ubaya wote, tufanye utakatifu. Utakaso ni mara unapowekwa wakfu kwa ajili ya kazi ya Mungu tu. Takasa maisha yako, hivi achana na mabaya yote, kubali Yesu tu ndiye atumike katika maisha yako. Inasema pasipo utakaso hakuna atakayemuona Mungu. Ukisoma kwenye Wakorintho wa kwanza 6:8-9-10, hata Waefeso sura ya kwanza 4-5. Lakini ndugu yangu mpendwa, napenda uamue tangu leo kumpokea Yesu Kristo, kumwamini Yesu Kristo, ukiungama dhambi zako, ukitubu dhambi zako, ukiacha kwa hakika mabaya uliokuwa ukiyatenda, mwenendo wako wa zamani ukiuacha, lakini na kuamua kumfuata Yesu kwa ndani zaidi. Roho Mtakatifu atafanya ndani mwako kitu fulani, na hakika utakuwa mwana wa Mungu. Asante Yesu Kristo kwa kutufunza somo nzuri hili. Utufundishe, utupatie Roho yako Mtakatifu atusaidie, tuungame, tujutie mabaya ambayo tulikuwa tukiyafanya. Mimi na mtazamaji tulikuwa tumeenda kinyume na mapenzi yako, lakini tubadilishe mawazo yetu mabaya na matendo yetu mabaya, tukurudilie kwa kweli na tuishi maisha ya utakaso, tunapoamini ya kwamba wewe umekufa kwa ajili yetu, na ni sisi kuamini tu kifo chako, katika jina la Yesu Kristo. Amen.